71,000 pesos kapin. Balor sa Cebu, nasakmit sa duha ka mga ilang straight level individual sa Panabo City. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre. XFM Report. Nasikop sa usa ka buy-bust operasyon sa Panabo City, Davao del Norte ang duha ka ilang street level individual ug na-recover gikan kanila ang kapin sa 10 gramos sa gidudahang Cebu nga nagkantidad ngadto sa kapin 71,000 pesos. Sumala sa Panabo City Police Station. Ang operasyon gihimo alas 12:19 sa hapon sa Hunyo 15 tuig 2026 sa may barangay GP Laurel, Panabo City sa pagkigtambayayong sa mga operatiba gikan sa Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o sa Philippine Drug Enforcement Agency Davao del Norte. Ang mga nadakpan lamang sa mga alias nga Dan og Inguman si Jean, nadakpan sila human kay napalitan sa gituang nga Cebu sa usa ka pusher buyer atol sa mga operasyon. Na-recover sa mga operatiba ang upat ka sasit sa gidudahang Cebu nga adunay gibanabanang timbang nga 10.5 gramos ug adunay standard drug price nga 71,400 ka pesos. Gidala sa kustudiya sa Panabo City Police Station ang mga duha ka suspect alang sa hustong dokumentasyon ug pagproseso sa kaso. Nagatubang sila og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipasalamatan usab sa kapulisan ang kooperasyon sa mga residente sa ilang kampanya batok sa illegal nga droga ug gihangyo ang publiko nga magapadayon sa pag-report sa mga kadudahang kalihukan aron mapadayon ang kalinaw ug hapsay sa komunidad. Katropa siguruhan nga baskog kanunay imong kalawasan, pagtumar perme og Sanson Vitamin C. Alang sa ikaw sang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.